Good morning, welcome back. Nagsitabi yan sila. Ayun, dagan lang. Dagan lagi magbago rin daw. Dagan na niya. Kani, 120 man sana. Shin. Yan, may mga price na, oh. Welcome back to my vlog. Good morning. Dito tayo lang kay Madam Marchel. OB 36-37, no? Yan, 120 wholesale, oh. Ang tagal ko na nila kabalik dito, eh. Basic siya ako nung karaan. 75 yun, no? Wholesale? Apo. 75? Yan yung kulay ha. 290. Ah, ito yun? Oh, yan yung mga kulay. Daming kulay, ito. Wala si Madam ngayon, ah. Nag-ride. Ito, magkano to? 75? 75. Ano sa'yo tawag mo daw? Tokong. Tukong, no? Bago yan. Bago tukong. 75 ang wholesale. Ito, long sleeve. Yan lang sleeve crop top. Crop top, long sleeve. Like 65. Ah, nga, no? Crop top nga pala. Yan, marami dito. Ibang kulay, mga bago. 5 lang. Ito dong, ano to dong? Ha? Tube? Ah, tube. Magkano to? 70. 70 ang wholesale? Ganun pa rin. 65. Ah, 65 na siya. 55. Kanin siya? 60. Paras lang dito, no? Yun 65. 65 din. 60, yan. Kanin, maura man dito, paras lang, no? Ito tag 6 as 7 as 70. Ano nga tawag nito, Dong? Ah, ano? Macarena shirt. 120 na wholesale. Plain niya. Ah, plain. Ito, 20. Magkano yan ang ano mo, te? Ayan, magkano wholesale yan? Ano yan po? Yung kanilang. Ano yan? Yung Russia. Waffle, ano, t-shirt? Waffle. Magkano ang wholesale yan? 75 na. Dami pa kasi pag sobra? Alam, meron na kayong terno, 60. Kids yun yan. Pang kids to. Kids, small, medium, large. Yan, size sinta lang, 60. 70 naman to. Popol. Ay, popol. Terno pala. 280. 95. 40. 60. Short 60, oh. Mga pang kids yan. Small, medium, large, XL. Saan? Ito. Ito yan? Oh. Pambata. Pambata, ah. Pantulo. Pag ilang taon to? 60 lang small. Small. 1 to 3 years 1 old. to 3 years old. Oh, 60 lang, oh. Terno. 70, 4 to 6 years old. Okay. 80, 7 to 9. 7 to 9 years old. XL, 20 Okay. 95 lang yan. Oo. 220. 60 lang yun, oh. 60. 120. Okay, done. Good morning. Welcome back to my vlog. Andito tayo ngayon sa Galleria Mall. Habang ano? 75, no? Yan, 65 lang. 65. Yan, bili na po kayo mga ma'am, sir. Dito lang yan ila kay Ma'am Marcel sa Galleria Mall. Second floor.
harap to ng Swiss Bank ATM machine. Yan o, ATM machine. Yan, halapan lang po yan. 2B36, 37 Galleria Mall, shopping mall. 50, ayan, 50 lang o, 50. Update lang tayo ngayon, maraming bago. Ayan, 65 60. Ayan, bili na kayo mga ma'am, sir. Dito lang yan sa Galleria Mall, sa may second floor. Stall number 2B3637. Sila kay Ma'am Marcel, RTW Fashion Shop. Ayan, tag 75 lang. Madam, magkano yung jacket dito, madam? 120, no? 120. Ito. 120 jacket, essential. Basket. 65, 60, yan. Yung mga price na. 65. Yan, tag 65, 75, 65, 75. Marami pang iba nasa taas to. Yan, mga price din yan, no? 60. Meron pa sa dulo. 55 lang, oh. Yan, 65, 75. Pili na po kayo, ma'am, sir. Yan. Ito, 40 lang. May ibang color, bago, oh. 40 lang ang wholesale. Yan, dito lang yan nila kay Ma'am Marcel. Dito sa Galleria Mall, second floor. Mami, ikuha kayo. Bye. Thank you, madam. Thank you. Po. Dahil, salamat, ha. Thank you, Bye-bye. Bye-bye.